Danas pripremam juneće jezike. Prvo ću ih dobro skuhati. Dodajem vodu. Dodajem biber u zrnu. Lovorov list. I soli. Koje je čehno bijelog luka i spremno je za kuhanje. Treba ga kuhati minimalno sat i pol kako bi se lakše ogulio. Jezici su spremni. Kuhao sam ih nešto duže od planiranog vremena, otprilike neka 2 sata. Vrijeme je da ih skinem. Jezike ponovo vraćam u lonac, ali sa hladnom vodom.
Nakon što su se jezici ohladili, počinjem sa guljenjem. Veoma jednostavno. U izrezan luk i gljive dodajem malo ulja. Prvo ću ih malo propržiti i onda ću dodati vode. Nakon par minuta prženja dodajem vodu. Vrijeme je da počnemo sa rezanjem jezika. Režem ga otprilike 1 cm debljine. Kada je voda isparila, jednim dijelom dodat ću so i biber. Vrijeme je da dodam izrezani jezik. Nakon što sam poredao izrezani jezik, vrijeme je da dodam pola litra vrhnja za kuhanje. Lagano ću povećati intenzitet vatre i ostaviti još 10 minuta ovako na tanjirači da stoji.